Hello, good evening everyone. Ayong gabi diha mga igsuon ko ni Kristo. So karon it's Sunday. So happy Sunday. So nakasimba na ba ang tanan? Nakadayeg na ba diha sa Ginoo? So ang atong pagsimba is part na sa ato ang obedience diha sa Ginoo. So today is Sunday, December 22, 2024. Karon ika-day 328 sa ato ang devotional. So before ta mga tulog, ato ang tagaan o higayon ang pulong sa Ginoo kay mao kini ang atong guide. Saan nato pag kinabuhi diri ang kalibutan. So ang atong topic is a memory verse. Try to memorize this verse. Psalms 133 verse 1. Ang nag-ingon, it is good and pleasant when God's people live together in peace. Psalms 133 verse 1. It is good and pleasant when God's people live together in peace. Let us pray. Father God in heaven, we honor your name, we glorify your name. You are our King, our Lord, and our Savior, Lord. Thank you, Lord God, for all the things, Lord God, you have showered to us, Lord God, this day. Thank you, Lord God, for protection, for the provision, for the strength, Lord God. Lord, we are nothing without you, Lord God. We lift up to you our lives, Lord God, for your glory. Lord, aniana po kami, Lord God, ni ining buluhaton para sa imong kamayaan. Ikaw una ka namo, Lord God. Speak for us, Lord, through your word, through your message, Lord God, of love, that everyone will know that you are the God nga among dapat namong siligan og among paglaom og amo ang butang amo ang pagsalig diha kanimo. Lord, mamuhat ka, Lord God, sumantag usa. Speak for us, Lord God. Fill us with your Holy Spirit. Guide us, Lord God. Fill us with your wisdom, knowledge, understanding, Lord God. Makasabot kami, Lord God, sa imong mensahe. Ikaw mag-abli sa among mga hunahuna o kasing-kasing. Makasabot kami, Lord God, o mudawat sa imuhang pulong. Father God, we ask for forgiveness, Lord God, sa mga panahon, Lord God, nga nakasala kami diha kanimo, nga wala kami sa imuhang presensya. Tabangi kami, Lord God, to be always in your presence. Because in your presence, there is fulfillment. Father, the glory belongs to you. In the mighty name of Jesus. Amen. So, a memory verse, Psalms 133 verse 1. It is good and pleasant when God's people live together in peace. Again. Psalms 133 verse 1. It is good and pleasant when God's people live together in peace. So, how to live with family and friends? So, in Romans chapter 12 verse 18, ang nag-ingon, do all that you can. Do all that you can to live in peace with everyone. So, it is a command. It is a command to do all that you can to live in peace with everyone. So, ingon sa Psalms 133, it is good and pleasant when God's people live together in peace. So, God's people, meaning nakaila diha sa Ginoo, o ang Ginoo nga nasa langit maoy King, Hari sa kinabuhi. So, when we acknowledge God as the owner of everything, including us, when we acknowledge that we are sinful, we need God, when we acknowledge, when we receive Jesus as our Lord and Savior, so the Holy Spirit resides in us. Our body is the temple of the Holy Spirit. So we must take care of ourselves. We must love ourselves as we love other people. So our purpose is to love God with all our heart, soul, mind, and strength, and to love our neighbor as we love ourselves. So sa ato ang pagtuman sa kasuguan sa Ginoo, the two greatest commandments. So dinhiya atong paninghaon ang makahangat.
that we do all that we can to live in peace with everyone. So peace, unsa maning peace? Ang peace is one of the fruit of the Holy Spirit. So when we are in Christ, we are a new creation. The old self has gone and the new self has come. So kaning new self is naana ni siya qualities, characteristics of the Holy Spirit nga love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So mahimo na nato ang gisugo sa Ginoo to live together in peace. So in peace. So mao kini nga ang tao nga mahigugmaon diha sa Ginoo ug naa gayud ang Ginoo nga nakasabot sa gugma sa Ginoo og sa Ginoo. So karong gabiuna, God is reminding us to be at peace with everyone, to live together in peace. Dili nga peace nga magkabungol, kundi adunay gugma, adunay pagsabot, So again, karong gabiuna, we are reminded, God is teaching us to live together in peace. So dili ning peace nga walay tingugay, nga magkabungol, kundi gikan sa Ginoo nga naay gugma sa matag usa o naay pagsabot kalinaw. So kaning pagsabot paghigugma kalinaw. So peace with everyone. So dili pagkabungol, peace na, kundi ang paghigugma adunay pagsabot. So kining tanan mahimo nato kung naa ang Ginoo kanato. So kung tinuod ta nga adunay Ginoo, so atong ipatigbabaw ang gugma sa Ginoo. So mawala na ng mga bitterness, unforgiveness. So sa ato ang pagtuo diha kang Kristo, kita ginatudloan to always forgive, to always be grateful, to always be thankful and be prayerful. So sa ato ang pagkinabuhi sa Ginoo, daghantag mga i-unlearn nga mga kinaiya ug atong i-learn ang mga new mga kinaiya nga iya sa Ginoo ug atong biyaan na ang dili iya sa Ginoo. So kining tanan ang Ginoo nagatudlo kanatong karong gabiuna to be at peace with everyone. So how to live with family and friends? So we should be at peace kanang adunay gugma pagsabot sa matag usa. Atong paharion ang Ginoo sa ato ang kinabuhi tungod kay sa Ginoo lamang nato matagpuan, makit-an ang tinuod nga kalinaw nga ato ang gilong sa ato ang kinabuhi. So mayong gabi og magampo ta. Amahan namong langit nun. Salamat Lord sa imuhang pulong, sa imong pag-remind kanamo Lord God sa imuhang gugma. Nga mao kini ang makahatag kanamo Lord God nga kami mahigugma pud sa ubang tao, nga mahimo kaming at peace sa ang mga tao sa among palibot, especially sa among family ug friends. Ug kini Lord God nga tungod sa imong gugma Lord God nga kami naay pagsinabtanay sa matag usa, mapatigbabaw ang gugma. Lord, ikaw ang Ginoo Lord God, you are the Prince of Peace. Lord God, maghari ka Lord God sa matag usa. Maghari ka Lord God sa every family Lord God, labi na karon nga mga higayon Lord God. Nga ang gugma may mapatigbabaw hangtod sa hangturan, dili lamang nga karon lang Christmas season kundi sa tanang panahon, tungod kay ikaw ang Ginoo, ikaw ang Ginoo nga gugma, ang gugma nagaykan diha kanimo Lord. Sa mga naminaw ni ini nga mensahe, ikaw ang Ginoo nga mao'y magapanglihok, magapalambo sa ilahang pagtuo nga mas makasabot sila, mahigugmaon, adunay kalinaw sa matag usa. Dalaygon ka Lord, imo ang tanang dungog himayag mga pagdayig sa pangalan ni Jesus. Amen. So mayong gabi, happy Sunday and Mayong gabi. good night. God bless and see you tomorrow. Bye.